सांग माने आज आमे करिबा आलू चिकेन झोल। एथिपाई आमे नहीं जाइछु चिकेन, टमाटो, पियाज 4 ରୁ 5 टा पियाज, अदा रसुण पेस्ट 4 चामच, तापरे धनिया पत्र नहीं गोटे बिड़ा, चिकेन मसला 4 चामच, काश्मीर लंका, लुण, गरम मसला, हलदी आलू 5टी नहीं आमे ऑयल नहीं फ्रीडम ऑयल। चलो तो गैस को चलते आम ए ऑन कले प्रेशर कुकर बसई देवा, ऑयल ढालिबा। ऑयल आम नहीं 5 ରୁ 6 चामच ऑयल पकेबा। पियाज पकईदबा, पियाज को भल भाव भाजवा। पियाज रे किछि लुण पकईदबा जाफल पियाजटा ये शीघ्र सीझीज। तापर हम गोटे घाटी देवा ताको। पियाज रेड हो आसला, भाजी गला। एबे आम रखि अदा रसुण पेस्ट को पकईदेवा। भल भाव अदा रसुण पेस्ट को मिक्स कर भाजी देवा। तापर आम चिकेन मसला रखिलु, चिकेन मसला को पकईदेवा। गैस टी कमे देथिबा नले मसलाटा लागी जिवो। किछि पानी मध्य 2 कप पकईदेवा, मसलाटा टिके सिझिबो। पानी भी सुखी आसला, मसलाटा भी बहलिया हो गलानी हमरो। तबे आम चिकेन को पकईदेवा। आम आधा किलो चिकेन नहीं चिकेन टी को भल भाव मिक्स करदेवा मसला सहित। तापर आम हलदी गुंड को पकेबा। आम पूरा 1 चामच हलदी गुंड पकेलु। तापर लुण किसी पकेलु, स्वाद अनुसार देखिए लुण पकेबे। भल भाव घांटी देवा। तापर काश्मीर लंका को आम पकईदेलु। काश्मीर लंका 4 चामच नहीं आम। तापर गरम मसला पकईदेवा, 1 चामच गरम मसला आम पकईलु। भल भाव घांटी आम मिक्स करदेवा। तापर आम 2 कप पानी पकईदेवा।
ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ 4 ରୁ 5ଟି ଆଳୁ ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଆଉ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥିବା। ଟମାଟୋ ଆମେ 4ଟି ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଥିଲୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ କଷିବା। ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ବସିବ। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସେଇବା, ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଝିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟିବା, ଦେଖିବା ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି ନା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଝି ଯାଇଥିବ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିଗଲାଣି। ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଜୋରସେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିକେନ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଢାବା ଚିକେନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି।